নাৰী দিৱসৰ 8 মাৰ্চ সংগঠিত ৰাখি আমাৰ বেজমাৰী আচাৰনামৰ পৰা আমি ৰ'দালি চেল্ফে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ নাৰী দিৱস বিশেষভাৱে চক্ৰাৱতী খৰিয়াখাতা গাঁও পঞ্চায়তত। আমাৰ যিহেতু এই পঞ্চায়ত এলেকাটো আমি বিশেষভাৱে পিছপৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সেইকাৰণে আমি নাৰী আমাৰ ইমান সজাগ নহয়। গতিকে এই দিৱসৰ জৰিয়তে বিশ্বত যিহেতু সকলোৱে উদযাপন কৰিছে, সেইকাৰণে আমিও এই ৰ'দালি চেল্ফৰ পৰা আমি মানে পঞ্চায়তত উদযাপন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ নাৰীখিনি আমাৰ ইয়াত যি ওচৰে পাজৰে যি নাৰী আপোনাৰ গোটৰ লগত বা চেল্ফৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোক যাতে সজাগ হয় বা নাৰীৰো এটা দিৱস আছে। নাৰীক বিশেষভাৱে স্বীকৃতি দিছে, সাংবিধানিক বা সামাজিকভাৱে আমাক স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু তথাপিও আমি কিছু ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি যেন পোৱা নাই এনেকুৱা। মানে সেইটো তেনেকুৱা কাৰণে হৈছে আমাৰ নিজৰ কাৰণে, নিজৰ কেনেকুৱা আমি সকলোতে নাৰী বুলি আমি মানে চিন্তা কৰি থাকোঁ, আমি ওলাই যাব নিবিচাৰোঁ বা আমাৰ দেৰি হ'লে কিবা ক'ব নেকি, আৰু মানে নিজৰ অধিকাৰটো আমি আচলতে আজৰি আনিব পৰা নাই। নাৰী দিৱসটো আমাক সাংবিধানিক হিচাপে দিছে, গতিকে আমি আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য সেইটো আমি আজৰি আনিব লাগিব। তাৰ বাবে নাৰীসকল ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, আৰু নাৰীসকলে মানে সকলো সামাজিক কামত বা এনেকুৱা আজি গাঁও সভাই হ'ল তাত যিকোনো মানে ট্ৰেইনিং হওক বা সভা হওক, তাতে নাৰীসকল ইনভল্ভ হ'ব লাগিব। মানে সেইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ নাৰীক কেনেধৰণে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ বা আমাৰ চেল্ফৰ পৰা আমি এটা আদৰণীয় হেৰি হিচাপে বঁটা হিচাপে ৰাখিছোঁ, যিকেইটা ভিঅ'ই আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনে ভালদৰে গ্ৰাম্য সংগঠন চলাই আছে, তেওঁলোকক আমি নিষ্পত্তি বঁটা হিচাপে এখন টেবুল চেয়াৰ দিয়া হৈছে আৰু ত্ৰিপাল দিয়া হৈছে, আৰু যিসকলে নেকি নাচ গান কৰিছে শিশুসকলে তেওঁলোককো আমি প্ৰাইজ হিচাপে কিবা এটা নিচুকনি বঁটা হিচাপে দিয়া হৈছে। আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছিল এছাৰএলএমৰ, তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ আছিল, আৰু লগতে ডান্স কম্পিটিশ্যন আছিল, আৰু মানে কুইজ প্ৰতিযোগিতা আছিল বুলি ক'ব লাগিব। যিসকলে নেকি ভালদৰে ভিঅ' চলাইছে, তাৰ ওপৰত ভিঅ'ৰ ওপৰত মানে গ্ৰাম্য সংগঠনৰ ওপৰত বক্তৃতা অনুষ্ঠান আছিল। বক্তৃতাটোত যোনে মানে সঁচাকৈ গ্ৰাম্য সংগঠন ভালদৰে চলাই আছে তেওঁলোকক আমি বঁটা দিছোঁ। प्रोग्राम किए हैं, इसके लिए हम लोग 3 से 4 लोग यहाँ पे, निबिर शर्मा, बिनन ऋतिक और हमारी जो पीएल है रुबीना हजारिका। तो इस प्रोग्राम को सक्षम बनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट का रहा है हमारे को, और मैं सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ पर आया था कि मुझे एक प्रोग्राम करना है, और उसके बाद उनका जो हेल्प मिला है इस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं कि महिला का जो एक पावर है उसका उनको हमें दिखाना होगा, क्यों हर चीज़ महिला ही करती है। घर का एक एक काम जो होता है वो महिला के अंदर होता है। चाहे विशेष करके जो एक जल जीवन मिशन का भी प्रोग्राम है, उसमें अगर हम देखा जाए तो 50% महिला की जिम्मेदारी होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और महिला को किस तरह सशक्त करना है, भारत का एक जो लक्ष्य है कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन और एक एडुकेशन गर्ल चाइल्ड का भी हमारा प्रोग्राम है पिरामल का। तो इन सभी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमारे जीपी प्रेसिडेंट से पूरा सहयोग मिलने वाला है, और जो हमारा चक्रवर्ती जीपी है ये किस तरह से आगे जाएगा इसमें उनका पूरा सहयोग, अगर हम पिरामल के साथ हमारे साथ मिलकर वो काम करेंगे और हम चक्रवर्ती जीपी को एक अच्छा जीपी बनाने में काम करेंगे। यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो सहयोग हम सोचे नहीं थे, एक अननोन आदमी हम लोग बाहर से आए हैं, और यहाँ पर जो प्रोग्राम किए तो जो सपोर्ट मिला है इस जीपी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनके तरफ से 100% सहयोग मिला है, और इसको कंडक्ट करना स्मूथ कंडक्ट करवाया गया है। इसके लिए मैं जितने भी मेंबर्स हैं जीपी के उन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा पिरामल फाउंडेशन की तरफ से।